كما أشرت قبل قليل ينشط جميع لاعبيه الذين ضمتهم القائمة في كبرى الأندية الرياضية. محاولة من منتخب بوروندي وهدف ثاني. الساو يتلقى هدف ثاني. بوروندي هدفين، تشاد لا شيء. كادنوا تيوفيل. Voilà un deuxième but burundais sur cette action. Les Tchadiens qui n'arrivent pas du tout à maîtriser le côté droit de l'attaque burundaise, et sur une hésitation, les Burundais arrivent donc à corser la différence à 2-0. C'était seulement lors du match Tchad Centrafrique où on avait pris les 2 buts. Mais j'espère que les Sao qui sont touchés dans leur orgueil vont devoir revenir dans la partie avec ce deuxième but burundais, avec Ekwa Célestin à mi-hiver, aux prises avec il revient un retro-passe pour Wanré pour Charles Chiplao Pastore, une balle voilà, qui récupère les Burundais avec le gardien Jonathan qui sollicite Mouderi, et la récupération de Mohamed Cham à mi-hiver qui n'arrive pas à maîtriser le cuir, et la touche tchadienne avec Mohamed Cham. Mohamed Cham qui revient, rétro-passe pour Chiplaou. Chiplaou qui change de côté avec Wanré Tancréo. Alarabay Yves qui obtient donc la touche. Lassine Kouma, Wanré change complètement de côté avec William qui réussit un très beau geste technique. Youssouf Kouma avec Alarabay Yves qui n'arrive pas du tout à récupérer ces très beaux centres dans la surface de réparation, et ce sont les Burundais qui vont devoir répartir avec le gardien Jonathan Naïmana. Akbar Mouderi pour Jonathan, une longue balle, la tête est burundaise. Mohamed Cham pour Mohamed Cham qui répare. Il trouve là Youssouf. Attention, il n'y a personne. Et la défense burundaise s'en sort aisément. Ils n'ont pas du tout des attaquants qui les dérangent. Lassine Kouma. Côté avec Wanré qui va solliciter Yves Alarabay. Wanré à nouveau. Tancréo. Il revient avec Charles Chiplaou. Mohamed Cham. Lassine Kouma qui sollicite Ekwa Célestin. Ekwa pour Youssouf avec Damba William qui ne parvient pas du tout à récupérer cette balle, et c'est donc une touche pour les hirondelles qui mènent Ekwa Célestin avec William Damba, le centre et le renvoi du mur défensif burundais. Ils repartent. Attention avec cette balle. Heureusement, Dida Wanré est là pour renvoyer. نعم كادنوا تيوفيل. كان وانري دينكريو حاضرا للتصدي لهذه المحاولة بمنتخب بوروندي.
وما زلنا نواصل في هذه المباراة. نلعب في الدقيقة 39 من الشوط الأول. بوروندي هدفين، أساو لا شيء. قد تيوفيل المدرب راول سافوا استدعى العديد من اللاعبين في هذه المباراة. نشاهد محاولة من قبل إكوا سيليستين ولكن دفاع منتخب بوروندي كان حاضرا وكرة إلى خارج أرضية الملعب وركنية للمنتخب التشادي في تنفيذها إكوا سيليستين. قدم إكوا في أحسن أحواله وينفذ هذه الركنية والحارس البوروندي كان حاضرا. نشاهد سقوط حارس الملعب، حارس مرمى بوروندي، والحكم يستدعي الأطباء لمتابعة الحالة الصحية لحارس مرمى بوروندي. لكن سلامات لهذا الحارس الذي استعاد ونفذ هذه الضربة. الكرة تعود إلى تشوبلاو، وانريد دينكريو خطأ، والحكم يحتسب تسلل لمنتخب بوروندي. قد تيوفيل راول سافوا كما شرت قبل قليل استدعى في هذه المباراة العديد من اللاعبين. نلاحظ عودة أحمد تونغو يمسا الذي يتواجد في الاحتياط، محمد أحمد إبراهيم والشاب فرانك وأخي فرانكلي شونا جميعهما في قائمة الاحتياط. أمين إيفير، محاولة من أمين إيفير، أمين إلى أحمد يوسف، أحمد يمرر إلى إيفا رامباي، لاسين كوما، وكرة سهلة إلى حارس بوروندي. محاولة سهلة يتصدى لها الحارس. منتخب بوروندي يواصل في فوزه حتى هذه الدقائق، قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول من الوقت الأصلي. ويليام دابا، ويليام لاسين كوما، لاسين إكوا سيليستين في وسط الملعب. إكوا يحتفظ بالكرة، يمرر إلى إكوا سيليستين، وكرة خارج أرضية الملعب. محاولة من إكوا سيليستين. Ado Mathieu qui sollicite Damba William, le joueur de Rai Club de Kadjogo au Burkina Faso, qui trouve Mohamed Thiam pour Charles Tchiplaou. À nouveau pour Thiam. Le Tchadien qui remonte tranquillement avec Charles Pastore Tchiplaou qui trouve Ekwa Célestin dans l'entrejeu. Ekwa qui fixe et il joue là avec Youssouf. Youssouf change complètement de côté et le capitaine burundais c'est plutôt Lassana, non, Lassina Kouma qui met la balle sur le pied de Jordi et Alaraba il va exécuter la touche avec Kouma. Va-t-il obtenir le corner? Voilà, c'est un corner qui va partir de la gauche vers la droite, cette fois-ci du gardien burundais. Et quoi Célestin? Et voilà, celui-ci bouché juste devant la balle. Va-t-il prendre quelques secondes? Rapidement joué avec Youssouf et la tête. Non, c'est Lassina Kouma qui réussit
avec cette balle qui joue avec Youssouf. Youssouf, le joueur devant de Poiré, le centre et la défense burundaise qui veille au gré. Attention avec cette balle, un contre. Va-t-il rattraper? Il est donc en position d'hors-jeu. L'attaquant burundais. Il s'agit là de Jean-Claude Biramundushu. Il est en position d'hors-jeu et c'est Chiplaou Charles qui va jouer au milieu avec Youssouf, mais plutôt avec Nwangre Tekeo, le sociétaire de Gazelfa qui revient pour Alaraba Yves. Yves pour t'ancrer à nouveau. Attention, entre Mohamed Cham et le gardien, il ne faut jamais placer la balle entre deux coéquipiers. Charles pour Marius. Kouma avec le portier tchadien qui va prendre tranquillement Ado Mathieu. خدمة توفيل أدو ماتيو حارس مرمى نادي أسبسي. الكرة تعود إلى لاعب تشوبلاو جار ويليام دابا والكرة خارج أرضية الملعب. ما زلنا في متابعة هذه المباراة بين منتخب تشاد المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب بوروندي. نلعب في الدقيقة 33 شوط أول. ماذا لا يستمر لصالح المنتخب بوروندي؟ كابتن الفريق ماريوس قبل قليل طلب بضربة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها، وأمين إيبر يتسبب في خطأ على الرغم